Skenar maka cái Udaipur hambai ini जों Gomati district ni kaca Kotor logo kutung panda Khaina ni Bagwi je tarik fix kaca kemana bono जों date di sidul mak kaca 29 tarik kemana 3 tarik April lo जों di sidul mak kaca tani ke kalau technical issue mana Bagwi जों bono Maharaj bai salayo ni di sidul mak kaca Maharaj ni je bai thang Gomati district ni kaca logo kutung panda Kotor ma logo kutung panda Maharaj ni je madanai এই বিচিনি ডিস্ট্রিক্ট নি যত লিডার্স রক মা জানাই চিনি মিনিস্টার রক মা জানাই চিনি এমএলএ রক মা জানাই এইবো মানে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিস্ট রক অ জায়গা মা জানাই কাইসানি ইস্যু চিনি টিপ্রা সায়া কট দাইজি খাইনানি বাগৈ এইবো তাবো যে রাজ্য চলে দমনি চিনি রাই রকনো চিনি পরনাই রকনো যে বাহানা খাই দমনি বড়নি কেরেনা নষ্ট খাই দমনি script ni issue almost tabo chini Gomati district no first kaisa protest rally change ne o script issue na toiloi jong oro jaga o chini roman script by chini chrai rokno je bangla script by tongmani loge loge roman script by Khaina ni Bagwi chini Maharaj clearly sai tongkha je jong omo a chidugo inclusion Khaina ni Bagwi chaya omo state ni subject han bangi state no omo decide khaithu o jaga o जों tabo state no pressure onani nangnai movement khaini nangnai ani bangui no जों first Gomati district ni high level kaisa committee asok laiyoi जों oro jaga o BC wise target bo rolaika minimum joto BC o no chini Gomati district o adhesive list tong prai 103 ta adhesive list tong 103 ta adhesive list ni जों minimum target rokha 150 jona जों 150 jona minimum rokhanke phaikhanke 15,000 klai hapani je jaga gobang tongo ar jaga to 300 400 omhaike lamone jemon kilani maximum BC Udaipur bai gana Maharani ni maximum Udaipur bai gana ei tamosnai gana gini kakra bon tonai ro ni aing digi ni maximum borobu 300 350 omhaike borna sing target dong ye chini minimum participant tongnai 25,000 আমাকে যদি টার্গেট খাইলাইখা যত লিডার্স র এগ্রি খাইখা যাতে বরনি টার্গেট ওজামান্য ফিলাপ খাইনানি বাগৈ খানি বাঙৈ जों बिनि अर যত Gomati district লিডার অপশন আসলাইখা চিনি এমএলএ অফ ফাইনালিয়া কারণ বড় অ্যাসেম্বলি চলিত মানে বাগৈ শুধু এমএলএ অফ সিমিনে তিনি অ্যাবসেন্ট খা ফাইনান্সিয়াল जों हाइने हाइ चिनि प्रिपारेटरी कमिटी खाजारबो तेसे काहा के meeting खाइफिनाय चिनि प्रिपारेशन खाइजाक डेकोरेटर सह दिनै अरनि गारि मैक्सिमाम ब्लक कमिटी नि उपरनि गारि फिक्स खाइजाक बरनो जस्ट रेसिडु खाइबि खबनानि बागै बे जों लोकरनो कयनानि बिसु फाइदि चिनि डिस्ट्रिक्ट कमिटी नि कबकजाक लोक प्रथम पांडा चिनि राइट्स चिनि लैंड राइट्स चिनि इकोनॉमिक राइट्स चिनि पॉलिटिकल राइट्स नो मानानि बागै Gomati district ni joto Tipra sa tongnai ro haidi Maharaj toma message ro bono khnalaini bagui 3 tarik April 3 ta somoyo khai ma janan 2 ta somoyo khaina ma janan bagui joto no kobo bela na hambai joto press media alo phale ro ini 24 tarik March 2025 finai 3 tarik April sini district level तथा Gomati district level kaisa protest movement and mass gathering of program nati जों kaisa आलोचना सभा Achuklaikha MDC hostel o MDC hostel chini holo o koksa pando উপস্থিত dong chini honorable chief executive member Santanu Chandra Jamatia উপস্থিত dong honorable executive member madam Dolilia উপস্থিত dong sini Jobok সংগঠন Youth Tipra Federation ni district president Koram Godang Sujoy Uchoy Bono Karibu district ni Puribodon ni vice president Koram Godang sini Ati Jomatia উপস্থিত dong sini ro joint chairman
Asiram Riang Omapur Jun Chairman Gomati Junni Borombrang Juti Jomatia Sini Vice Chairman Omapur Junni Sini Molita Mohon Tipra Nok Khoboi Onyonya Sini or district level ni joto নেতৃবৃন্দ উপস্থিত তঙ্গ তিনি মিটিং আলোচনা जों गाहाम नं आउटपुट बांखा रेसपन्स बांखा जिनि टेन्टेटिभ जिनि लोको प्रथम बान्धा तथा प्रटेस्ट मुभमेंट जेटा 3 तारिखआव खालायनो थांदोंमोन आरो जिनि रिपर्टनि मुताबिक 20 থেকে 25,000 बरफ बुथुमनाय बनि बागै आलोचना जों दिनै आरो खालायगा एन्ड साथे साथे जिनि पान्डानो जारिना बागै preparatory committee khaka preparatory committee ang sakbaitang chairman sini honorable em TWF ni district president bo co chairman YTF ni district president convener tai jotto block president Tipra Motha party TWF Tipra women federation tai youth Tipra federation jotto block president borok সদস্য उमायके जों दिनै अजागा प्रिपेरेटरि कमिटि खागा एन्ड बुसखांनि साल मास गेटारिंग साक्सेस खालायनो बागै जोंनि गोबांमा जों कर्मसूचि जों याचागै नाखा कर्मसूचिनि मुताबिक जों आगोबै थानाय एन्ड जोंनि जे मूल एजेन्डा कर्मसूचि याचागै नामानि आबंखा बिसेसखाय जे जेनुइन इस्यु अपनारक सायमानो जोंनि त्रिपुरा राज्योनि छात्ररक गोबांमा छात्र borok subject Roman script by pori borok dine CBSE board Bangla hot by question paper sei rimani bagai exam rimalia borok gobangma exam rimani karone jini Tripura rajyo onek protest cholikha bonotei जों kaise bikhop khunungnai and sathe sathe jini mol dabi abongkha Tipra accord jini bubagni netritwe Tipra accord no जों dakti implement khainani sini central government जों मेसेज होना बागै sini protest movement